कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता, असा खादे ही बड़े ने, साहब भी कोई नहीं किन्ने खा छड़े ने। ओए तू ती अब्बे दे खादे वापस नहीं पे करदा, बाबा जी बोलो तो सही। और तू ती अब्बे दे खाते वापस नहीं पे करदा, तू देण दियां केड़ियां गल्लां पे करना, तू खर्चे दियां केड़ियां गल्लां पे करना, जेड़े प्यो दे खाते नहीं तू ते ओ वापस नहीं पे करदा, ओ ते करना। फिर तैनूं मैं वेखा ताइयों ते अलल ऐलान अज नंगल दी सरजमीन वे सुल्तानी बह के पूरी दुनिया नूं पैगाम दे के कह चलाई, जे सीने ते सट वजी ते फिर बोली ते फिर उठी। ताइयों ते अलल ऐलान अज सुल्तानी तेरे मजमे च बह के अलल ऐलान कह रहे, जिन्ने मां सताया। चाचा जी हुण मेरी अख च अख पानी है, बड़ा जुमला आ गया, जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया। इधर देखना जे, जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया। नंगल आ लिया, जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया। चाचा आज तेरा पिंड सुनेगा, जिन्ने मां सताया है दिल प्यो दा दुखाया, इन्हां दोवां नूं रुलाया उन्ने अर्श हिलाया, इन्हां दोवां नूं रुलाया उन्ने अर्श हिलाया। पाड़ी खोल के कुरान इधर देख हुण, और जिथों जिथों आया केड़ी जेड़ी मर्जी मसीते जाना जुमले आ जाई। पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। चाचा जी पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया वली वालिदैया वली वालिदैया। पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। रब्बी रहमहुमा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। सुनो पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब। किन्ने भरा बैठे हो, चाचे मामे बैठे हो, पाड़ी खोल के कुरान कहंदा रब रहमान। फरमान वखरा शान साबित यारो आपो अपनी ते मापियां दा। एक बारी हाथ चुक, एक बारी अपने मां प्यो दे नां ते सज्जा हाथ चुक के ऐलान कर, मापियां दा शान वखरा। वावा मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा वखरा, मापियां दा शान वखरा। अगला मिसरा सुनिया दे, जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया, जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया। भुल्ला मां जिन्ना तेनू गोद खिलाया, भुल्ला मां जिन्ना तेनू गोद खिलाया। आज सुल्तानी आया आए, आज तेरे पिंड नूं पैगाम दे के कह रहे आए, जिन्ना तेनू चलना ते बोलना सिखाया। भुल्ला मां जिन्ना तेनू गोद खिलाया, भुल्ला मां जिन्ना तेनू गोद खिलाया। धुप्पां विच ठंडिए छां बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने, मक्के ते मदीने। जी चाचा अल्लाह दी कसम है, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने, मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने। मंजा बोवे अगे डाया तुसा कदर न पाया। अज प्यो दी मंजी वेड़े आ गई आ, अज अब्बे दी मंजी हवेली आ गई आ, अज बाप दी मंजी डेरे ते आ गई आ। अज अब्बे दी रोटी पूरी नहीं हो रही, अज अब्बे नू कपड़े पुछे नहीं मिल रहे, अज अब्बे दा बिस्तरा चंगा नहीं मिल रहा। अज नू आंदी है मेरे वेड़े न आवी, अज नू आंदी है बाबा मेरे वेड़े न आवी। सुनो टाइम थोड़ा मैं गल मुकान लगा, मैं जुमले लै जाया रे। है मंजा बोवे अगे डाया, जे बुलाया ही सियाल गोडू तो फिर सुन। है मंजा बोवे अगे डाया
तुसा कदर न पाया। वेखो पुत्र है मंजा बोवे अगे डाया, है तुसा कदर न पाया, है मंजा बोवे अगे डाया, है तुसा कदर न पाया। एहो रिश्ते ने सच्चे, एहो रिश्ते ने सच्चे। अल्लाह दी कसम रोन आलिया, हज प्यो नू सीने लाल, हज बाप नू सीने लाल, हज अब्बे इत्थे सुन, हज अब्बे दे पैर फड़ लै, हज अब्बे दी दाढ़ी चुम लै, आखी अबू जी मेरे को गलती आ गई, अबू जी मेरे को गुस्ताखी आ गई, अबू जी तुसी मेरी जन्नत बन के आयो, अबू जी तुसी मेरी बहार बन के आयो, अबू जी तुसी बेड़े दी रौनक बन के आयो। ओए हवेलियां बाप नाल सोहणियां लगदियां नी चाचा, अल्लाह दी कसम सुन जाई, हवेलियां बाप नाल सोहणियां लगदियां नी, हवेलियां अब्बे नाल सोहणियां लगदियां नी, हे तेरे बाप नाल सोहणे लगदे ने, हे मकान बाप नाल सोहणे लगदे ने, हे मकान बाप नाल चंगे लगदे ने। जिन्हां दे वेड़े प्यो नहीं आउंदा उन्हां दे वेड़े छां नहीं आउंदी, जिन्हां दे वेड़े बाप नहीं आउंदा उन्हां दे वेड़े छां। अज सारा दुनिया सुने, जिन्हां दे वेड़े प्यो नहीं आउंदा उन्हां दे वेड़े प्यार नहीं आउंदा, जिन्हां दे वेड़े प्यो नहीं आउंदा उन्हां दे वेड़े करम नहीं आउंदा, जिन्हां दे वेड़े बाप नहीं आउंदा उन्हां दे वेड़े फजल नहीं आउंदा। अल्लाह दी कसम रोन आलिया, अज मैं लखां बाबे रुलदे वेखे नी, अज मैं लखां प्यो तक्के खांदे वेखे नी, अज मैं चिट्टियां दाड़ियां आले रोंदे वेखे नी। अगले दिन मैनू बाबा फोन करके आंदा है, आंदा मौलवी जी मैं तेरियां तकरीरां सुन के रोना वा, सारी रात यूट्यूब पे सुन सुन रोना वा। मैं क्या चाचा जी की बन गई जे? आंदा सुल्तानी साहब मेरे पुत्र मैनू बुलांदे नहीं, मेरे पुत्र मेरे नाल गल नहीं करदे, मेरे पुत्र मेरा हाल नहीं पुछदे। है सजना पिओ ते जुंडियां मर जांदे नी, है तेरे मजमे दियां अखां नम हो गईयां। है चाचीओ रोन आलियो, है पिओ जुंडे मुक जांदे ने, जिन्हां दे सामने पुत्र कोलों दी गुजर जावे अपने अब्बे नाल गल ना करे, अपने अब्बे दा हाल ना पूछे, अपने अब्बे दे कोल ना बवे। उस पिओ दियां केड़ियां जिंदगियां होंदियां नी, उस बाप दियां केड़ियां जिंदगियां होंदियां नी, जिदे सामने पुत्र खड़ा हो जांदा है, जिदे सामने नूं खड़ी हो जांदी आ, जेड़ा पिओ नूं दाबे पिया मारदा है, जेड़ा पिओ नूं चिड़कां पिया मारदा है। चाचा जी 5 पुत्रां दा पिओ जे, है मरीद के विच रहण वाला 5 पुत्रां दा पिओ जे। चाचा जी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, सिर दे वाल चिट्टे हो गए ने, मैनू फोन करके रोई जा रहा है, आंदा मौलवी जी दुआ करो मैनू मौत आ जाए। अल्लाह दी कसम रोन वाले मैं फोन विच चीखां मार के रोया। मैं क्या बाबा जी मौत नहीं मंगी दी, आंदा मौलवी जी मैं रुल गया जे, मेरी शरीके जे कंड लग गई जे। अज 5 पुत्र होंदियां सोंदियां, अज मैनू कोई पुत्र रोटी नहीं पुछदा, अज मैनू कोई पुत्र कपड़े नहीं पुछदा, अज कोई पुत्र मेरा हाल नहीं पुछदा। लख ते करोड़ा वेखिया तावा बाप दिया, सज्जा हाथ चुक के एक बार आखने सुभान अल्लाह, एक बार आखने सुभान अल्लाह पता लगे। लख ते करोड़ा वेखिया तावा बाप दिया, इत्थे पता लग जाए नंगल दा। लख ते करोड़ा वेखिया तावा बाप दिया। अगला मिसरा सुनना ही इरफान, लख ते करोड़ा वेखिया तावा बाप दिया, बोल नहीं सकदा यार वफावा बाप दिया। अब पुत्र सुनो यार, थोड़े अब्बे का खत्म जे। बोल नहीं सकदा यार वफावा बाप दिया, लख करोड़ा वेखिया तावा बाप दिया। लख करोड़ा चाचा जी, लख करोड़ा वेखिया तावा बाप दिया। 5-6 मिनट रह गए मेरी तकरीर के जुमले लै रही। लख करोड़ा वेखिया
अतावां बाप दियां भुल नहीं सकदा यार वफावां बाप दियां इहदा भी कोई नहीं भुल नहीं सकदा यार वफावां बाप दियां लख करोड़ा वेखे अतावां बाप दियां भुल नहीं सकदा यार वफावां बाप दी बाबा जी तुहाडी शान है भुल नहीं सकदा यार वफावां बाप दियां भुल नहीं सकदा यार वफावां बाप दियां और ओदी कंड दुनी यहाँ ते कोई नहीं ला सकदा चाचा जी शेर सुनना जे ओदी कंड दुनी यहाँ ते कोई नहीं ला सकदा ओदी कंड दुनिया ते कोई नहीं ला सकदा किदी कंड इधर वेखियो जी दे पीछे हैन दुआवां बाप दियां अजे बंदियां दे हाथ थल्ले ने एक बारी जी दे पीछे हैन दुआवां बाप दियां अज तेरे मुंडियां नूं दस के चला ओदी कंड दुनिया ते कोई नहीं ला सकदा ओदी कंड दुनिया ते कोई नहीं ला सकदा नंगल वाले किदी जी दे पीछे हैन दुआवां बाप दियां हाथ चुक के जी दे पीछे मुक गई है तकरीर लेने लै गया जी दे पीछे हैन दुआवां बाप दियां हाँ लख करोड़ा वे अतावां बाप दियां लख करोड़ा वे अतावां बाप दियां लख करोड़ा वेखे अतावां बाप दियां बोल नहीं सकदा यार वफावां बाप दियां अल्लाह तेनू जिंदगी देवे यार बोल नहीं सकदा यार वफावां बाप दियां बोल नहीं सकदा यार वफावां बाप दियां अरे बाप मरे ते सिर नंगा होवे आता वीर मरे कंडे खाली मोहम्मद बशा थे कौन करे रखवाले सारी तकरीर दा निचोड़ खुलासा की है सुनो बाप बाप है मैं तुहाडे कोल पुछना यार जिन्ने बैठे हो मैनू ईमानदारी ना दसो बाप अगे वे के बुढ़ी कुछ नहीं बोले विचों ओए अब्बा अगे वे के बेगम ते तू अब्बे नू छड्ड के बेगम दी गल मनना किधर गया अब्बा किधर गया बाप जिथे अब्बा सोहना लगदा है ना चाचा जी उत्थे सोहरा नहीं सोहना लगदा हुण सुन जाई मेहरबानी करके जिथे वालिद सोहना लगदा है ना आई साहब जिथे अब्बा सोहना लगदा है उत्थे सोहरा सोहना नहीं लगदा ते चलिया जिथे भरा सोहने लगदे ने उत्थे साले नहीं सोहने लगदे सुन जाई मेरे को खरियां गल्लां नहीं अलल ऐलान कह रहा भरा भरावां दी जान हुंदे नहीं भरा भरावां दे मान हुंदे नहीं भरा ते भरावां पिछू हर चीज़ कुर्बान कर छड्डदे ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम है अज बाबा जी लड़ाइयां की ने साढ़े पिंडां च झगड़े की ने फसाद की ने सुनो आखिरी गल सुनान लगा एक सहाबी रसूल आया नबी पाक दी कचहरी च अर्ज की हजूर मैं एक शिकायत लैके आया की लैके आया आखिरी गल है चाचा जी मैं तकरीर छड्डन लगा मैं शिकायत लैके आया बड़ा सोहना खत्म दुआया यार अपने वालिद साहब का इंतजाम किया ही अल्लाह तुहाडे ते राजी हो जाए अल्लाह तुहाडे अब्बू ते राजी हो जाए सारे आखो यार आमीन की पता किदी कबूल हो जाए ऐ जुमले सुनियो बाबा जी बाप आया बाप मैं अलल ऐलान पे गल करना इंशाअल्लाह गल उस तो भी उत्ते लुत्फ देवेगी गल गल बड़ी सुनने वाली पुत्र आया नबी पाक दी कचहरी च हदीस पाक है अल मौजमुल कबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 86 इस तो अगे तो दलील नहीं कोई नहीं ना मतलब कोई बंदा आके सुल्तानी साहब कोलों गल कर गया मैं वखान नूं तैयार हाँ मैं वखान नूं तैयार हाँ जुमले सुनियो एक सहाबी आए नबी पाक दी पाक बारगाह दे अंदर मदीना शरीफ किथे
اور اللہ دی قسم ہے تسی خوش نصیب ہو چاچا جی. ایک دن بابا پچھلے سال حج کرن جا رہے حج کرن. میں کہا چاچا کتھے چلا ہے؟ آندا مدینے. کتھے؟ گل نو سمجھو ذرا, کتھے چلا ہے؟ مدینے. میں کہا بابا حج تے مکے ہوندا ہے. حج تے کتھے ہوندا ہے؟ حج بولیو مکے ہی ہوندا ہے. میدان عرفات کتھے وے؟ مکے. حجر اسود کتھے وے؟ مکے. صفا مروہ کتھے وے؟ آب زمزم کتھے وے؟ مکے. منا مزدلفہ کتھے وے؟ ہن سن پھر گل اے ساڈے اے سنیاں بابیاں دا عشق. آئے ہائے ہائے سادے بندے عشق بڑا ہے. میں کہا چاچا جی حج تے مکے ہوندا ہے, تسی آندے پے مدینے چلا. مینوں آکھن لگا مولوی جی چنگے بھلے سیانے لگدے ہو, گلاں کہو جیاں کردے پیو. میں کہا بابا جی میں تینوں چیک کرنا ہے. بابا کہن لگا مولوی جی اللہ دی عزت دی قسم سانوں بھی پتہ ہے حج بھی مکے ہوندا ہے, عمرہ بھی مکے ہوندا ہے, پر قبولیت دی مور مدینے مصطفیٰ دے بوئے تے لگدی ہے. ایک واری ہاتھ چوکیا سبحان اللہ. کوئی لاکھ واری سڑے پیا مرے پیا یا رسول اللہ. یا ہن جملے سن جائیں, ٹائم تھوڑا ہے, گلاں زیادہ نے, بس میں مکان لگا. آندا مدینے قبولیت دی مور لگ دی ہے. چاچا جی وہی مدینہ ہی اے ہن میرے وال جملے سن جانے نہیں, وہی مدینہ ہی اج چیلم دا ختم ہے بھائی عرفان صاحب دے والد دا اسلام صاحب دے جملے لے جائیں. صحابی رسول آیا, آندا حضور میں شکایت لان آیا. اے ویکھ کنا مول بن گیا, محفل سج گئی ہے تیری. اے او دا کرم ہوے تے پھر ہوندا ہے. اللہ دی قسم ہے بندیاں دا محتاج نہیں رب دا ذکر. بندے آکڑ نالی دور بیٹھے ہون تے پے بیٹھے رہو, محتاج نہیں. اللہ دا ذکر بندیاں دا محتاج. بولو ہے وے, او بولو ہے وے. اللہ دا ذکر مولویاں دا محتاج, اللہ دا ذکر بندیاں دا محتاج. پر میں آنا اوندے اوہی نے جنہاں نو رب بلاندا ہے, اوندے اوہی نے جنہاں نو رب بلاندا ہے, جنہاں نو اللہ توفیق دیندا ہے. بابا جی جملے لے جایا جے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے. ایتھے رومی کشمیر نے بڑی وڈی گل کیتی. او آیا نا شکایت لان, آندا حضور میں ابے دی شکایت لے کے آیا. میرے نبی نے فرمایا ابے دی شکایت کیڑی لے کے آیا؟ آندا حضور میرا باپ میرے پیسے کھاندا ہے. آئے ہائے ایتھے سنی ہن, میرا ابا میرے جی میں منڈے پریا بٹھا لیندے نے ابے دے خلاف بھی ابے نے ساڑے پیسے کھادے نے. انہیں آکھیا حضور میں ابے دی شکایت لے کے آیا, ابے نے میرے پیسے کھادے نے, ابے نے میری دولت کھادی ہے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا بھی تیرے ابے نے پوچھ لینے کیوں تیرے پیسے کھادے سو. نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جا, اسی تیری بھی گل سننی ہے تے ابے دی بھی گل سننی ہے. آئے ہائے تے رومی کشمیر درد آباد شامی محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی تے تاجدار عرفان صاحب قلم اٹھائیے. رومی کشمیر بولے آئے میاں صاحب آندے نے ویر ویران دے جڑا ذوق والا بندہ ہے ویر ویران دے حیدر دی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں. آخری گل ہے ویر ویران دے ہے ننگا لالو ویر ویران دے حیدر دی ہوندے. آئے ہائے ہے ویر ویران دیاں باواں ہے باپ سیران دے ہے باپ سیران دے ہے تاج محمد. آئے ہائے ہے باپ سیران دے ہے شیر محمد پترا باپ سیران دے اٹھے ہے باپ سیران دے. اے ویڈیو ساری دنیا ویکھ رہی ہے, سلطانی ننگل وچ پیا بولدا ہے باپ سیران دے ہے تاج محمد ہے ماما ٹھنڈیاں. اللہ تعالی زندگی دے یار ہے ماما ٹھنڈیاں شاما ہے باپ سیران دے ہے باپ سیران دے. سنو ہے باپ ادھر ویکھا ننگل والیا ہے باپ سیران دے ہے تاج محمد ہے ماما ٹھنڈیاں. آئے ہائے ہے ماما ٹھنڈیاں
छावा इधर वेख रफान अल्लाह दी इज्जत दी कसम मेरे नबी ने सहाबी नु टोरिया है फरमाया गुलामा जा जाए दे अपने नु बुला के इधर वेखना ही जाए दे बाप नु बुला के लेके आ जाए दे अपने नु लेके आ असी पुत्र दी भी सुननी है असी बाप दी भी सुननी है असी अपने दी भी सुननी है रब्बे काबा दी कसम पिंड वाले आ जुमले ले जाने नहीं हलल ऐलान सुल्तानी कह रहा है ए शाला मरन नबा किसे दे ते न होण निमानिया किया ए शाला मरन ए शाला मरन इत्थे सुन नहीं ए शाला मरन नबा किसे दे ते न होण निमानिया आए हाय ते न होण निमा चाचा जी ते न होण निमानिया किया है जिस दीदा है बाप न कोई उसकी दुनिया का लेना मेरे नबी ने सहाबी ने बुलाया कल मुक गई 2-4 मिनट रह गए बाबा जी सहाबी ने दरवाजा खड़काया अंदरों सहाबी बनने आया बच्चा कहता बाबा जी थानू नबियां दा इमाम बुलांदा जे थानू नबियां दा सरदार चाचा जी गल अंदरों सुननी आ थानू नबियां दा इमाम बुला रहा है थानू नबियां दा सरदार बुला रहा है रब्बे काबा दी कसम कायनात आलिया जुमले ले जाने नहीं बाबा दा पुत्रा मैनू हजूर ने क्यों बुलाया है कहंदा बाबा अज तेरे पुत्र ने तेरी शिकायत लाई अज तेरे जम्मे ने तेरिया शिकायत लाइया नहीं बाबा जी बाबा मदीने की गली च रो पिया इत्थे सुनी बाबा मदीने दियां गलियां च रो पिया आसमान वाली चेहरा ही उठाया है रो के कहंदा रब्बा सोनिया अज मेरा पुत्र रोग अज मेरिया शिकायत प्या लांदा है अज मेरा जमिया हो के मेरिया शिकायत ला रहा है अज मेरा पुत्र हो के मेरिया शिकायत प्या लांदा है बाबा जी बाबा रोंदा रोंदा मस्जिद नबवी च आया है जदों बाबे ने पहला कदम मस्जिद नबवी च रखा है मेरे नबी मिंबर ते बैठे ने हजूर मिंबर तू उठ के खड़े हो गए इत्थे सुन नहीं हजूर मिंबर तू उठ के खलो गए चाचा जी मेरे नबी ने बाजू खोले मेरे नबी फरमाने ने बाबा आजा बाबा आजा आ मोहम्मद सीने लग जा है रब्बे काबा दी कसम नौजवाना मेरे नबी दे सीने नाल बाबा लग के रोई जा रहा है आंदा कमली वाले आ मैं बड़ा दुखी हूं हजूर इधर सुनी हजूर मैं बड़ा परेशान हजूर मेरा पुत्र मेरिया शिकायत इधर वेखना ही हजूर मेरा पुत्र मेरिया शिकायत ला रहा है हजूर मेरा पुत्र मेरिया गल्लां ला रहा है कमली वाले आ मैं दे पैसे खादे कोई नहीं हजूर दे पैसे मैं लाए कोई नहीं कमली वाले आ एदियां भैणां ते खर्च करदा रहा हजूर मैं अपनियां बेटियां दे खर्च करदा रहा कमली वाले आ मैं अपने ते पैसे नहीं लाए अज तेरी सारी बरादरी आई आ रिश्तेदार आए नहीं तलक आया आई हलल ऐलान सुल्तानी कह रहा है चाचा जी बाबे दियां चीखां निकल गई ने अज मदीने दे विच बाबा प्या रोंदा जे अज नबी दी मस्जिद च बाबा प्या रोंदा है रो रो के आंदा कमली वाले आ अज मेरे पुत्र ने मेरी इज्जत ते हमला कीता है अज मेरे पुत्र ने मेरी पगड़ी नू हाथ पाया है चाचा जी मेरे नबी उठ के खड़े हो गए ने हजूर ने बाबे नू सीने ला लिया है नबी फरमांदे ने बाबा रोना इत्थे सुनी गल मुकान लगाओ नबी फरमांदे ने बाबा रोना आंदा कमली वाले आ किवें ना रोवा हजूर जदों मेरा बच्चा छोटा सी हजूर मैं मोंडियां ते खड़ांदा रहा हजूर मैं बाजारां च लैके जांदा रहा हजूर जेड़ी चीज ते हाथ रखदा रहा है कमली वाली आ मैं कदी इनकार नहीं कीता हजूर मैं हर चीज लैके देता रहा अल्लाह दी कसम रोण वाले आ
میرے نبی دے آنسو جاری ہو گئے نے عرفان کملی والا رو پیائی ہوئے کل نبیان دا سردار رو پیائی میرے نبی نے فرمایا بابا رونا ایتھے سنی اللہ دی عزت دی قسم بابا جملے لے جایا رہے میرے نبی نے 2-4 منٹ رہ گئے نہیں جملے ضائع نہ کری میرے نبی نے فرمایا بابا آج میں تیرا انصاف کرنا ہے آج میں تیرا عدل کرنا ہے آج میں انصاف کر کے جاواں گا میرے نبی نے فرمایا بابا رونا تو باپ یہ تیرا پتر لگدا ہے یہ تیرا والد لگدا ہے تائیوں تے میاں صاحب آندے نے باپ مرے آئے ہائے سنو میاں صاحب کا کلام سنیا جو میاں محمد بخش دا میاں صاحب آندے نے باپ مرے تے سر ننگا ہوئے آج ننگل دی سرزمین چ پتہ لگے کہ آج پترا نے ابے دے نام دی محفل سجائی ہے اے باپ مرے تے سر ننگا ادھر ویکھ ہن میرے والے اے باپ مرے آئے ہائے تے سر ننگا ہوے آتا ویر مرے کند خالی ادھر ویکھ نہیں اے باپ مرے سر ننگا ہوے آتا ویر مرے کانڈی خالی اے ماما باجے اے سجنا ماما باجے اے ماما باجے محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے او بولو ماں پیو تو بغیر کو کردہ جے والد تو بغیر کوئی کردہ جے اماں ابے تو بغیر کو کردہ جے